इस वक्त हम रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन के ऑफिस में खड़े हैं, जबकि पूरी दुनिया के अंदर टीएमए अपना किरदार अदा करती है। टीएमए रेवेन्यू इकट्ठा करके मुख्तलिफ जो डिपार्ट हैं उनकी भी तनख्वाहें रिकवर करा के देती है, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर टीएमए का जब नाम लिया जाए तो जो हमारी आवाम है वो इनसे मायूस नज़र आती है। वो कहती हैं कि यहाँ पे तजव्वुज़ात का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है और जगह जगह आप हर गली मोहल्ले के अंदर देखें मकान की तामीरात हो रही हैं जो टीएमए अपना किरदार अदा नहीं करती। वो कहती हैं कि पैसे दो और अपना काम करो। इसके लिए हमारे साथ शायद पादरी साहब मौजूद हैं जो टीएमए के एक मुतहरिक इंस्पेक्टर भी हैं, जो नामी ग्रामी इंस्पेक्टर हैं। इनसे जानती हैं ये क्या वजह है कि आप लोग ये कंट्रोल नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपके चैनल की वसातत से बड़ा अच्छा सवाल हमें मिला है कि ये जो रिट है अदारे की वो नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो तो शुरू से ही इनको ये सिखाया जाता है कि कानून तोड़ना है, इशारे पे खड़े हो जाएं, इशारा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जल्दी में बहुत है ना, तो अगर प्रॉपर तौर पे इन्हें फैसिलिटेट किया जाए फिर भी ये बाहर निकल आते हैं, और इन्हें नला दिला के छोड़ दिया जाए फिर भी ये कीचड़ में घुस जाते हैं। तो अदारा सुबह से शाम तक काम करता है, जैसे ही ये छुट्टी करके जाते हैं पीछे फिर लाइन लग जाती है। अब उसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। सेफ्टी वर्कर एक बहुत अहम ज़िम्मेदार शख्स होता है। वो अपनी ड्यूटी करता है, कचरा उठाता है, कचरा उठा के चला जाता है, पीछे से फिर देखे नाली बंद की होती है। ये किसका कसूर है? ये आपका और मेरा कसूर है कि हमने अपनी कौम को अवेयरनेस ही नहीं किया। कौम को अवेयरनेस करें और जनाब वो सीखे। जैसे आपने बताया कि ये पैसे दो और काम करवाओ, बात आपकी अच्छी है कि अदारा पैसे मांगता है, अदारे के पास पैसे होंगे तो काम चलेगा ना। अगर 10 रुपये आप रोज़ के दे दें हमें और हम आपका कचरा उठा के ले जाएं तो 300 रुपये महीने में आपका कोई नुकसान हो जाएगा और कचरा भी सारा समेट जाएगा, और फिर उसके बाद कोई उठाएगा भी, फेंकेगा भी नहीं, उठाएगा भी नहीं, और टाइम पे उसको डिस्पोज किया जाएगा। तो बताना ये चाहते हैं कि जो अदारों और आवाम के दरमियान जो लॉ है उसको तोड़ने की जो रविश पड़ी हुई है ना, ये कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि इसको सोचें और इसको अपनाएं। और कानून जब भी बनाया जाता है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाया जाता है ताकि वो उसके ऊपर अमल दरामद करे। जब वायलेशन करते हैं तो फिर कानून हरकत में आता है, और वो फिर आपने देखा कि वो कहते हैं कि कानून हरकत में आता है तो डंडा भी हरकत में आ जाता है। तो फिर लोग डंडे की ज़ुबान समझते हैं, तो फिर उसमें हम अदारे वाले क्या कर सकते हैं। शायद भाई आप ये बात कर रहे हैं सेंट्री वर्कर की। इस वक्त बात हो रही है रावलपिंडी के अंदर जो तजव्वुज़ात है। जी जी, वो आपको पता है कि फुटपाथ जो है वो आवाम के लिए होता है। हमारी माएँ बहनें भी वहाँ से नहीं गुजर सकती क्योंकि फुटपाथ के ऊपर भी साजो सामान लोगों ने लगाया। जब उनसे बात की जाए तो वो कहती हैं कमेटी वाले हमसे मंथली लेके जाती हैं। मंथली लेने का तो शायद होता होगा, इसमें कोई ऐसी मुबालगा राय नहीं है कि हम नहीं समझते होंगे। लेकिन बात यह है कि अगर वो फुटपाथ पे लगाते हैं तो मैंने कि आपको बात समझाइए कि उनको भी समझना चाहिए कानून किस लिए बनाया है, कि आप अपनी हदूद में रहें। हद में जब आप रहेंगे ना तो अच्छी डिसेंट कौम नज़र आएंगी, और हद से बाहर नज़र आते हैं तो पता लगता है जंगल का कानून है और जंगली लोग रहते हैं, समझते नहीं हैं। और इनको कितना ही पढ़ा लिखा बनाएंगे आप, कितना ही समझाएंगे कि आप अपनी हद में रहें। एक बंदा जनाब अपने दुकान के आगे लगाता है, तजावज़ करता है या नहीं करता, दूसरा एक पतीला बाहर लगा देता है, तीसरा रेडी लगा देता है, चौथा जनाब पूरा उसने पूरा मजमा ही लगाया होता है, और आवाज़ें भी साथ साथ लगा रहे थे, 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 4-4 रुपये। तो वो कहने का मतलब ये है कि जब सुबह से शाम तक एक इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर ड्यूटी करता है या वर्कर ड्यूटी करता है तब तक तो वो नहीं लगाते, लेकिन जैसे वो जाते हैं पीछे फिर वही लग जाते हैं। और फिर हमारी माएँ बहनें भी देखें ना, मैंने कानून की बात की है, माएँ बहनें भी बाहर से ख़रीदना पसंद करती है, दुकान से लेना पसंद नहीं करती। ठीक है, तो वो अगर दुकान से ले लें तो मेरे ख्याल से दुकान वाले की भी इज़्ज़त है और लेने वाले की भी इज़्ज़त है। और ठीक है, गाहक वैसे भी अल्लाह की रहमत होता है, तो जब वो गाहक दुकान में जाएगा तो बरकत आएगी, जब बाहर से रहेगा तो बरकत तो रोडों पे फिर रही है। शायद भाई ये तो हुआ ना तजव्वुज़ात जी, और बिल्डिंग का ये हाल है कि लोगों का कहना है मेरे भाई ये
ریکارڈ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نقشے کے لیے جاتے ہیں تو انسپیکٹر ہمیں کہتے ہیں نقشہ چھوڑو، لو دو اور کام کراؤ. یہ شاید صحافیوں کے پاس زیادہ سورس ہے، شاید ان کو یہ زیادہ معلومات ہے کہ وہ ایسی کرتے ہیں. لیکن اب گورنمنٹ پنجاب نے ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی بنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نقشہ بنوائیں کسی بھی پرائیویٹ ڈرافٹس مین سے جو بائی لاس کو سمجھتا ہو. آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں جو گورنمنٹ کی ہے، اور جا کے ہی خدمت میں آپ نقشہ جمع کرا دیں. ٹھیک 12-14 دن کے اندر اندر اس کو کال کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ آ کر کاپیاں لے جائیں، اور جب وہ 12-14 دن میں اس کو کاپیاں مل جاتی ہیں تو پھر لینے دینے کا مسئلہ کہاں سے آ جاتا ہے. یہ گورنمنٹ نے کب بولا ہے؟ یہ لگا دیے چل یہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے، اس سے زیادہ چل رہے ہیں. تو پھر یہ حال ہی میں آپ کے اینٹی کرپشن نے بندے اٹھائے تھے، ابھی بھی آپ شاید بھائی ابھی بھی آپ میرے ساتھ وزٹ کریں، شہر کے اندر وزٹ کریں. میں بتاتا ہوں، آپ کے انسپیکٹر پیسے لے رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے لے رہے ہیں. ایسی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ خود شرمندہ ہو کے وہاں سے آ جائیں. نہیں، شرمندہ تابندہ یہ سارا ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں اور کیسے تابندہ کرتے ہیں اور پائندہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وہی میں نے بات بتائی کہ وائلیشن جب کرتے ہیں نا تو عوام جو ہے نا وہ اپنے گناہوں میں اور سرکاری عملے کو انوالو کرتے ہیں، اپنے گناہوں میں شامل کرتے ہیں، اور یہ شامل ہوتے ہیں. اور جب یہ شامل ہوتے ہیں تو پھر اس سے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے آپ کے لیے لا بنایا ہے، آپ جائیں وہاں پر جمع کرائیں، وہاں پر شکایت درج کرائیں، وہاں پر شکایت درج کرائیں انسپیکٹر کے خلاف یا کوئی بھی عملہ ہے، آفیسر ہے، جس کے بھی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. گورنمنٹ لیتی ہے ایکشن، اور جب ایکشن لیتی ہے تو پھر جان کے لانے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اینٹی کرپشن والا، ان کے ساتھ اینٹی کرپشن والوں کے ساتھ ہائی سرکاری عملے کی دوستی ہوتی ہے نا، وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. وہ 2014 کے کچھ پینڈنگ معاملات تھے، اس میں 80% ریکوری ہو چکی تھی. اس کے باوجود ملازموں کو پکڑ لیا اور ملازموں کے اوپر ہاتھ ڈالا، جوڈیشل کیا، ضمانتیں ہوئی، اور وہ ریکوری جاری ہے. اور آج جب ہم اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا کسی کا پلازا سیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے سیاسی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، لوگوں نے ووٹ لیے ہوتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب پیسے جمع کرائیں تو آپ اپنی جان چھڑائیں. اور ابھی کمپاؤنڈنگ کمیٹی نے کافی کام کیا ہے، کافی سارے لوگ پیسے جمع کرا رہے ہیں اور دھڑا دھڑا آ رہے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار ایک ہی دفعہ دے کے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور قانون کے مطابق ریگولائز ہو جائیں گے، تو وہ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں. 2014 کی سزا 2020 کے سی او کو کیوں ملی؟ سی او کو تو نہیں ملی، یہ تو آپ کو غلط انفارمیشن ہو گیا. ہمارے چینج ہو گئے. نہیں وہ اس وجہ سے نہیں، سزا نہیں، وہ اس وجہ سے نہیں، وہ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے. سزا وہ ہے جو جناب جیل میں جاتے ہیں، سزا وہ ہے جو اپنوں سے دور ہوتے ہیں، سزا وہ ہے جو اپنے خاندانوں میں بدنام ہوتے ہیں، سزا وہ ہے جن کے اشتہار شہروں میں لگتے ہیں، سزا وہ ہے جس پر آپ سوال اٹھاتے ہیں. کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک یہ عوام، یہ لوگ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم انہیں ٹھیک نہیں کر سکتے. کیمرہ مین عابد کیانی کے ساتھ تنویر روان، AFB نیوز، راولپنڈی.